What's up guys? Now in this video guys, makita ko mo unsay kaganapan diri City Hall. Alright. Okay. So nga niya kadaghas tao diri. Okay. Pwede mo dito dapat isum na to ha. Oh, di ba? Nagkakik tao na si what? Yes. Nagkakik tao guys. Okay. Okay. Sorry. And ang pinaka-climatic diri is atong pinaka-proud. The pride of Tago City. The holiday tree. Audi ara. Okay? Oh, nagsiga na tanan. Okay, mo na 100% color niya guys. Okay? Alright. Mga tao niya. Oh, isong na to ha. Boom. Oh ha? Okay. Ano to guys? Bye-bye.